Hello guys, good morning. How are you? Are you done praying? Are you done eating your breakfast? Nagtatago tayo. Oh, good morning. Di ka rin, B? Kami ka, TV? B? Mauna ikaw? Ha? Ako man isa? Oh, grabe ba? Dala mo ko ba? Dala mo ko. Gali sa lollipop nga namit-namit. Laban ni sa TV. Laban sa dakop naman sa... Dakop naman sa... Wala sa kapahide. Wala sa kapahide. Sa tikloy din na. Oh, kaya tikloy ni isa. Oyo, keep po kay Chloe ko eh. Laman sa TV. Mag-go ka sa store naman. Share si Baby Love you. Go ka sa store, hindi. Oh, kaya tikloy ko na isa. Oh, hold do kaya tikloy oh. Oh, hold kaya tikloy yung one. Taga to sa tikloy. Namit ka rin mo ni nga lollipop, auntie. Hold na. Hindi abok. Kinalollipop mo. Oh. 7-Eleven? Nag-buy. Ah? Kaya tiklawin na isa. Kaya tiklawin na. Auntie na. Oh. Ito ah. Thank you love. Very Generous. About generous. Laban ni Santi di oh. Tapos balik naman lab ka dito to. Dasig na, dasig na, dasig na. Oh, Ano yung pumaw, babe? Ham? Oh, no. Yeah, it's dark. It's dark. Dark ang room yan, see. It's dark. Drill ako malay down. Drill ako in bed. Where are you going? This is my bed. Doon na makato. Oh, very Ikaw lang ang love. Auntie na watch ko laptop. Oh, nagali. Oh, watch a laptop. Malabdan na. Ay mo watch. Snow! Kabalo ko gid man guba karon. Hindi pa gubalab. Hindi pa guba. Ay, para namin mo tulugan. Lay down na to di. Kamay na. I watch ko Pinkie Pie. Pinkie Pie. Tagot si manong kukoy. Ang kukoy. Watch ako Pinkie Pie. Nakita ko yung lollipop. Oh no. Sa Italian, auntie ah. Dati, Ate Chloe. Invite mo rin for me, di ba? Ayaw ko, auntie. Invite mo rin for me, tama? Thank you, love. You're so very kind, love. No choice na lang sa Italian. Auntie, ako eat na first. Oh, it's color pink. Ikaw tapos balikan. Balik yan, ti! La, balik yan, ti! Aragay. La, balik yan, ti! Ay, wala. Ay, nako.